Ayun si Romel, maglalaro kaming baril-barilan. Mag-subscribe kayo sa kanya. Nandito kami. Wala na kami dito. Baril-barilan. Nagbabarila kami. Baril-barilan tayo. Okay. Bang! Pew 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 pew. Bang! Bang! Pew 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 pew. Pew pew. Kailangan natin magtago, guys. Kailangan natin magtago, guys. Asawa yan. Shot! Nang guys. Ayusin ko ng baril ko. Ayusin ko ng baril ko. Pew 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 pew. Ala, nasan kaya siya? Nasan kaya siya? Pew 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 pew. Pew 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 pew. Pew 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 pew. Pew 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 pew. Tago tayo, guys. So, ayan. Pupuntahan ko na siya, guys. Pupuntahan ko na siya, guys. Ayun siya. Piu, 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 piu. San? Guys. Kailangan natin siya patayin, guys. Ayun na siya. Piu, 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 piu. Takbo, retreat. Guys, if you like Philippines, then comment down below. And if you like US with Philippines, if you like them, like and subscribe. Ano? Ayan siya. Hi guys. Hanapin naman namin po zombie. Like and share po para mapatay namin yung zombie. Opo. Like and subscribe. Ito. Dito yung zombie. Ito na po yung zombie. So guys, ito. Just pretend there's zombies, guys. Ang tagal po kasi nagkaan po kami ng gamit. Opo. Takbo na! Kunwari lang po na may zombie. Kasi wala po kaming aktor. So, yun guys. Just pretend with your imagination. So, yan. If you like Ronaldo, then subscribe. If you like Messi, like. Mag-subscribe muna kayo bago mangyari itong vlog na to. Kasi tatakbo muna kami at marami na zombie. Kung hindi kayo magsa-subscribe, hindi namin 'to magagawa. Sa support niyo po. Thank you for supporting. Pretend with your imagination. So, bye guys. Bye guys. Like and subscribe. See you again in the next video. Bye.